Hai teman-teman, kali ini truk trontonnya mencari mainan. Kita mencari mainan teman-teman. Ayo kita mencari langsung. Ayo langsung jalan. Wow teman-teman, ada mainannya teman-teman. Wah mantap. Ayo teman-teman, langsung aja kita ambil. Mantap. Wow, ada mainannya. Wow, truk tronton. Mantap. Wow, truk molen. Wow. Wow, truk pasir. Wow, keren. Wow, truk tangki. Wah, mantap. Wow, mobil balap. Wah, mantap. Wow, mobil balap lagi. Keren. Wow, ini bulldozer. Mantap bulldosernya. Keren. Wow, truk tronton. Mantap. Wow, bus tayo. Wah, mantap. Wah, teman-teman, ayo kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi. Wow, teman-teman, ada lagi teman-teman. Wow, ayo teman-teman kita ambil. Wah, mantap. Wow, wow, mobil truk molen. Mantap. Wow, bulldozer. Wah, mantap. Wow, mobil balap. Mantap. Wow, mobil Beko. Mantap. Wow, truk pasir. Mantap. Wow, pesawat terbang. Wah, mantap. Wow, pesawat lagi. Wow, mantap. Wow, bus tayo. Wah, mantap. Wow, truk pasir tambang ini. Mantap. Wow, sip. Mantap. Ayo, teman, kita cari lagi. Kita cari lagi. Wow, teman-teman, ada lagi. Wah, mantap. Ayo kita ambil langsung. Wow, truk tangki. Mantap. Wow, mobil balap. Mantap. Wow, mobil balap juga. Wow, keren sekali ini. Mantap mobilnya. Mantap. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, teman-teman, ada lagi. Wah, mantap. Kita ambil langsung. Mantap. Wow, pesawat tempur. Mantap. Pesawat tempur. Wow, keren. Wow, pesawat tempur lagi. Wow, keren. Wow, mobil balap lagi. Mantap. Wah, mantap teman-teman. Udah habis teman-teman. Wah, sudah dapat mainan kita. Mantap.